السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناة ديالي من جديد. بيان سور مع هاد السيري ديال ليكزيرسيس دو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. بيان سور اوبسيون français tronc commun sciences. Déjà on a fait la partie 1 les cafés exercice numéro 1 ou la deuxième partie les cafés exercice 2 et 3. Bien sûr هادشي هذا كامل غتلقاوه في لاشين avec la leçon bien sûr درس اللي بيان ديطايي غتلقاوها في لاشين. الوغ الان غنكملوا هاد السيري ديال ليكزيرسيس اللي كما قلت لكم من قبل. دابا الان غنديروا ليكزيرسيس 4 وغنديروا ليكزيرسيس 5. ليكزيرسيس 4. Donner l'expression littérale de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le soleil sur la Terre. Alors, فقط هنايا donner l'expression. L'exercice 4, on a quoi? D'après la loi de la gravitation universelle, d'après la loi de la gravitation universelle, bien sûr la loi de Newton. Alors on a quoi? On a les deux cours اللي عندي هنايا. شكون عندي يعني لو soleil وعندي la terre. Alors la force exercée quoi par le soleil, voilà, كنكتبها كsoleil sur la terre هكذا. Alors égale à quoi? Égale à G, la constante de la gravitation universelle, fois la masse. Bien sûr خصني نحترم les données اللي عندي. Alors la masse de la terre, M majuscule كما كاينه في les données, fois la masse du soleil كما كاينه في les données, divisé par la distance terre soleil bien sûr entre les centres. Déjà هي كاينه عندنا في les données. Alors d au carré. Voilà, donc هذا هو la première question. فقط يعني ان كاين قال لك donner l'expression littérale de la valeur de la force d'attraction gravitation. La deuxième question, calculer la valeur de cette force. Alors on va faire l'application numérique. Alors on a F ST égale à quoi? Donc on a l'application numérique ديال هذه. Alors G كاينه في les données 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 fois les masses bien sûr خصهم يكونوا بالكيلوغرام il est donné بالكيلوغرام. donc on lisse là. Alors 5,98 fois 10 à la puissance 24 هذه la masse ديال la terre fois la masse du soleil اللي هي 1,99 fois 10 à la puissance 33 وهذه بالكيلوغرام aussi. bien sûr هادشي كامل divisé par quoi? divisé par دير خصها بالمتر ودوني او متر. دوك ديجا ما غادي نحول حتى شي حاجه. 1,50 plutôt fois 10 à la puissance 11 هادشي كامل تو او كاري. الوغ يعني هادشي كيفاش ندير الكالكول نورمالمون. هادشي هذا اللي كامل فتيبان انه ديفيسيل يعني انني ندير هادشي كامل في كالكولاتيس، ولكن الا بغيت انه يعني نديفلوبي فيه شويه فممكن انه نجمع لي نومبر اللي ما فيهمش لي بويسونس. الوغ بحال عندي 6,67 fois 5,98 fois 1,99 divisé par quoi? Divisé par 1,5 tout au carré fois 10. شنو هما لي بويسونس اللي عندي؟ الوغ 10 à la puissance عندي هنايا موان 11 وعندي هنايا بلس 24 وعندي هنايا بلس 33. الوغ وشنو عندي هنايا في دينوميناتور؟ عندي هنايا 10 à la puissance 11 tout à la puissance 2 donc هي 10 à la puissance 22. donc هادشي هذا سي فاسيل. دوك هذا اكالكولي وبيان سور غتعطيني هاد لا فالور ونحسب هاد لي بويسونس هنايا. بيان سور هذا طلع الفوق تولي عندها لو موان. الوغ فينالمون اون فا تروفي هاد لو ريزولتا. دوك لا فورس ابليكي دو سولاي سور لا تير بيان سور هادي لا فورس غرافيتاسيونيل غادي نلقاو بريسك ايغال 3,52. bien sûr يمكن نزيدو لا troisième virgule après troisième nombre après la virgule 10 à la puissance 25 نيوتن. فوالا دوك هذا هو لا فالور اللي عندي انا. ف la troisième question sur un schéma qui fait apparaître
la Terre et le Soleil, on utilise une échelle convenable pour représenter les vecteurs force FST, et la valeur, la vecteur force appliquée du Soleil sur la Terre, ou la force FTS de la Terre sur le Soleil. Alors, la troisième question. Bien sûr, هنايا غندير تقريبا نعتبر ان لا فورم سفيريك ديال السولاي وديال لا تيغ، فغندير هنا تقريبا واحد دائره سفير، وغندير هنايا هذه بيان سور غتكون السولاي، غندير هنايا واحد بيان سور هنايا دي بوينتي، وغندير هنا لا تيغ، ولكن لا تيغ خصها تكون صغر شويه من لو سولاي، بويسك ان عندي لو سولاي كبر من لا تيغ. Alors, on applique la force. On va représenter, bien sûr, par l'échelle convenable. On prend par exemple, l'échelle. On prend l'échelle. On prend l'échelle. On prend l'échelle par exemple. Alors, 1 centimètre représenté par exemple, 2 fois 10 à la puissance 25 نيوتن. Alors, بالنسبة لي أنا هنايا هاد لا فالور اللي عندي هنايا ديال لا فورس ديجا 3,527 fois 10 à la puissance 25 نيوتن. شحال يعني لا لونغور ديالها شحال غيكون ملي غندير لا ريبريزونطاسيون. بيان سور هادشي هذا اون في الكالكول. Bien sûr, on va trouver la longueur de la force X, bien sûr, égale Hadi. Alors 3,527 fois 10 à la puissance 25 fois 1 divisé par quoi? Par 2 fois 10 à la puissance 25. Bien sûr, on va trouver presque égal 1,76 cm. يعني أن la longueur يكون فيها الطول هذا. Alors on va prendre bien sûr la règle. On prend la règle et on va représenter. Alors la force اللي غتكون toujours la force يعني كتكون dirigée vers le corps qui exerce la force. Alors هاد la force هذه شنو هي؟ bien sûr غندير فيها بالمسطره 1 دوك غنحسب بريسك 1 تقريبا 1,76 يعني بريسك 1,8 تقريبا 1,5 تقريبا 8 هنا. الوغ هنا تقريبا بريسك. الوغ اون فا ريبريزونتي هكذا. شنو هي لا فورس هذه؟ فهاد لا فورس هذه ديريجي فير كوا؟ ديريجي فير لو سولاي. الوغ لا فورس ابليكي بار لو سولاي سور لا تيغ دو لا ميم مانيير. بيان سور سولو لا لوا غرافيتاسيون يونيفرسيل عندي واحد لا فورس دوك 1,8 بريسك فوالا دوك هي هادي. سي با غراف. الوغ لا فورس هذه اش غتكون؟ طبعا غيكون عندها لا ميم لونغور لان عندنا لا ميم انتونسيتي selon la loi de gravitation universelle. Alors la force, vous voyez bien que dirigée vers la Terre, alors force appliquée de la Terre sur le Soleil, tout simplement. Alors bien sûr l'exercice est terminé. L'autre exercice. Alors on dit l'exercice 5, voilà le dernier exercice. Alors le télescope spatial Hubble a permis de faire d'importantes découvertes en astronomie. Bien sûr هذا واحد التلسكوب معروف spatial سميتو هابل. Il se déplace autour de la Terre sur une orbite circulaire à l'altitude constante h égale 600 km. Bien sûr la masse ديالو هي m égale 12 tonnes T. Calculer la force d'attraction exercée par le Soleil sur le télescope Hubble. Ft, T majuscule il y a la Terre, ou T majuscule il y a la Terre, T minuscule il y a télescope. Alors la première question, on a d'après la loi de la gravitation universelle, on a la force d'attraction universelle, bien sûr, elle est l'intensité appliquée par la Terre sur le télescope, T minuscule. Alors, égale quoi? Égale à G fois quoi? Fois la masse de la première cornée à Terre, fois la masse de la deuxième cornée ou la masse de télescope. هادشي كامل ديفيزي بار كوا؟ ديفيزي بار لا ديستانس. وشنو هي لا ديستانس اللي عندي هنايا؟ فغتكون هي غيون دو لا تيغ بليس لالتيتود اللي هو اش. الوغ هادشي تو وكام.
دونك لا ديستونس ديالي هي هادي، بمعنى بحال عندي واحد لا تيغ، هي هادي تيغ، وعندي هنايا بيان سور عندي هنايا واحد التلسكوب ديالي هو هنايا. بيان سور لا ديستونس اذا هذا هو التلسكوب فمثلته فقط في هذا لو بوان تيليسكوب. الوغ لا ديستونس ديالي هي هادي، فشنو هي لا ديستونس هادي؟ فبيان سور عندي من هنا لهنا هذه هي لا ديستونس دي كامله، فدي ايكال كوا، اذا من هنا لهنا هي لو غيون، ومن هنا لهنا هي بليس اش. فوالا هذا خصكم تعرفوا اللي عندي. Alors, on va voir l'application numérique. Alors, AN, c'est une application numérique. إذا F, T, T, يعني la Terre sur le télescope. Alors, 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, هذه ديال la Terre, fois MT, la masse de la Terre, 5,98 fois 10 à la puissance 24, fois la masse ديال تيلسكوب 12 طن. اذا طن خصني نحولو لكيلوغرام ف 10 على بويسونس 3. ما ننساوش هادشي هذا، النتيجه لي ماس خصهم يكونوا بالكيلوغرام. لا ديستونس الو غيون دو لا تير هو 6380 كيلومتر ف 10 على بويسونس 3 بلس لالتيتود اش هو 600 كيلومتر. اذا كلشي خصو يتحول بالمتر، هادشي تو او كاري. الوغ هادشي هذا باش نحاول اني نديفلوبي هاد الحساب، فتوجور باش كنسهل عليا الحساب في كالكولاتريس. دونك نجمع لنا لي نومبر فوا 5 98 بليتو 98 فوا 12 ديفيزي بار كوا. الوغ هنايا بريسك دونك هنايا غتولي 6980. بيان سور هادشي كامل هذا او كاري فوا 10 على بويسونس 3 يعني اون فاكتور، كاين هنا وكاين هنا، ف 10 على بويسونس 3 تو او كاري غتولي هي 10 على بويسونس 6. الوغ فينالمون بيان سور هادشي ما ننساوش ان الفوق يكون عندي 10 على بويسونس كوا موان 11، هنايا عندي بلس 24 وهنا بلس 3. الوغ هادشي كامل فينالمون غتلقاو الحساب اف تي تي، غتلقاو لو ريزولطا فينال هي بريسك 9,82 4 fois 10 à la puissance 4 نيوتن. alors هذه هي لا فالور ديالنا. بالنسبه لا دوزيام كيستيون، calculer la force d'attraction exercée par le télescope sur la terre. alors فهنايا d'après la loi, bien sûr d'après la loi de la gravitation universelle, on a quoi? On a quoi? On a les deux forces, F, T, et les deux forces F et T, ont la même intensité. Donc كانت عندنا الانتنسيتي تعني ماذا؟ تعني ان اف تي يعني تيلسكوب سور لا تير ايكال لا فورس ابليكي دو لا تير سور تيلسكوب ايكال لا ميم فالور هذه اللي لقيناها هنا اللي هي 9,82 4 فوا 10 على بويسونس 4 نيوتن. بالنسبه لا تروازيام كيستيون اللي عندي هنايا، représenter ces deux forces sur un schéma avec une échelle convenable. alors la troisième question غنحاول انني نرسم واحد الشيما تكون اكسبليكاتيف. الوغ هذه هي لا تير ديالي، فانتوما ممكن ترسموا رسم يكون يعني بالبركار. الوغ عندي هنايا لا تير، بيان سور عندي هنايا واحد التيلسكوب يعني اون فا ريبريزونتي بار اون بوين بحال هكا بوين. الوغ فلا فورس اللي عندي هنايا بيان سور هذا تيلسكوب سكوب ديالي هو هذا. فلا فورس اللي غتكون عندي هنايا توجور بيان سور فممكن ان ناخذ ليشيل هاد لا فالور هادي، ناخذ مثلا ليشيل مثلا اون فا بروندر مثلا هاد لا فالور كونفونابل مثلا ان 1 سنتيمتر ريبريزونتي بار هاد لا فالور هادي، بويسك انهم عطاونيش خلوني الاختيار ديال قالوا لي ايشيل كونفونابل représentée par une échelle convenable.
وبالتالي فممكن انه نديرو لا ريبريزونطاسيون، ناخذ هاد لا فالور هادي اللي لقيت فيها 1 سنتيمتر 1,824 fois 10 à la puissance 4. يعني باش ما نعقدش الامور بلا ما ندير العلاقه الثلاثيه ونشوف شحال عندي كما درنا في ليكزيرسيس نيميرو 4. الوغ هنايا فغادي ناخذ 1 سنتيمتر فيها بيان سور غناخذ هنا بالمسطره من هنا لهنا 1 سنتيمتر. فوالا هي لا فورس ديالي فوالا في 1 سنتيمتر. إذن هادي ديريجي فيغ كوا؟ ديريجي فيغ لا تير. دونك اف تي ماجيسكول يعني فورس ابليكي دو لا تير سور تيليسكوب دو لا ميم مانيير. فهاد لا فورس اللي عندي هنايا غندير فيها 1 سنتيمتر. فوالا بريسك 1 سنتيمتر هي هادي 1 سنتيمتر. الوغ ديريجي فيغ كوا هاد لا فورس؟ فهاد لا فورس ديريجي فيغ كوا؟ vers télescope. Alors F T force appliquée de télescope sur la Terre. Donc voilà, l'exercice est terminé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Donc ناخذ واحد يعني l'image ديال ناخذ واحد l'image ديال l'exercice. فوالا دوك l'exercice اللي عندي قلنا ديجا كالكوليه هنا. فالكالكول فوالا دوك باش ما يجيش الفيديو طويل. دوك هنايا ليكزيرسيس الكوريجي كامل. بيان سور هنايا ناخذ واحد ليماج عاوتاني على ليكزيرسيس اللي كان عندي في الاول 4. دونك فوالا لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس اللي كان عندي ليكزيرسيس 4. الوغ هنايا بيان سور سي فوز افي دي كيسيون نيزيتي با ا بوزي توجور. ما نساوش انه نذكر انه كاين هذا لا تخوازيام بارتي، وعندي لا بروميير بارتي 1 و 2، وهذا لا تخوازيام بارتي، وكاين عندي يعني الكور في لاشين. الوغ توجور يعني انه ما نساوش ديروا البارطاج مع افو زامي وديروا لايك طبعا باش تدعمونا باش نعملوا اكثر. الى ملتقى قريب. بيان سور هادشي هذا كامل يعني دائما الدعم والمسانده. الى ملتقى قريب.